खाना भी खा लिया था कि नहीं? खा लिया। आज बड़ी जल्दी सोने चले गए। एक बात बताइए, आपने इन्हें मना किया है, ये जो लोग यहाँ आए थे इतने बुरे लोग नहीं। मैं असल में चाहती ये हूँ कि बच्चियाँ अभी आपकी दुनिया की रंगीनी से दूर रहें। कम उम्र हैं, उनके पढ़ने लिखने के दिन हैं, और आपकी दुनिया की चमक तो बड़े बड़ों को चकाचौंध कर देती है। उन्हें कहती कि चमक उनकी निगाहों में उतरे अभी से। इसलिए नहीं कि मैं तंग नजर हूँ या तंग दिल हूँ, बल्कि इसलिए कि हमारी सोसाइटी के कवानीन लड़कों के लिए कुछ और होते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ। अगर यही हमारे बेटे होते ना, बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती। भैया हमारे बेटे ही हैं। सिर्फ कहने की बात हुई ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप नहीं चाहती कि हमारी कोई बेटी इस लाइन में आए। मान लिया, अब आराम करने उठ जाएं। सुबह सुबह वो आपके हजारों दावेदार खड़े हो जाएंगे दरवाजे पर आकर। आपको पता है मुझे ये लाइन क्यों बुरी लगती है शो बिजनेस की? इसलिए कि इसमें इंसान की जात घटती चली जाती है और नाम फैलता चला जाता है। हत्ता कि एक वक्त वो आता है जब सिर्फ इंसान का नाम ही नाम रह जाता है और नाम के लिए लोग उसे खरीदते और बेचते हैं। बस इसलिए मैं अपनी बच्चियों को इस दुनिया से दूर रखना चाहती हूँ। जो हुक्म सरकार का। पता है, जैसे बच्चियां खुश नहीं है, या तो अकेले रहने से घबरा रही हैं या फिर सलमा बहन के आने से डर रही हैं। पहली दफा अकेली रह रही है ना हमारे बगैर, बस इसलिए थोड़ी बहुत घबरा रही हूँ। ऐसा ना करें कि साथ ही ले चलें, इम्तिहानात तो जिंदगी भर। अरे छोड़ें, थोड़ा तो उन्हें भी जिंदगी का तजुर्बा होने लेंगे। आपकी मर्जी, सिखाइए जिंदगी के तजुर्बे। हालांकि जिंदगी खुद सिखा देती है, और खुदा ना करे कि जिंदगी सिखाए। तुम लोग अभी तक जाग रही हो? मैं समझा के सो गई होंगी। शब बखैर कहे बगैर कैसे सो जाते? बहुत बेईमान है आप अब्बू। सुबह भी हमसे मिले बगैर चले गए, और अगर अभी हम इंतजार ना करते ना तो आप हमसे मिले बगैर सो जाते जाके। अब्बू आप इतनी देर से क्यों आए? अब्बू आप आए नहीं थे तो हम सोते कैसे? तौबा तौबा, भला बच्चियां इतनी रात तक जागती हैं? नींद की परी तो कब से वहाँ तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे दरवाजे पर बैठी ऊँग रही है। सच? हाँ, किधर? तुम्हारे दरवाजे पर। तो इतनी देर हो गई है, नींद भी इतनी आ रही है, और अब उनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। आपको पता है हम आप लोगों को शब बखैर कहे बगैर नहीं सोते। कुछ तो ख्याल कीजिए। अच्छा अच्छा, चलो उठो। तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो खफा होंगी। नहीं, पहले आप एक प्रॉमिस करें। प्रॉमिस? कैसा? वो ये कि आप कल घर जल्दी आ जाएंगे, ठीक 6 बजे। अच्छा जी, अगर आप नहीं आए ना तो फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। महीने भर तक नहीं बोलेंगे आपसे। अभी मैं हाजिर। वैसे आपस की बात है, अगर मैं कोई 30, 40, 50 मिनट लेट हो जाऊं तो माइंड मत करना। बिल्कुल नहीं, नो। हेलो, मैं आ गया हूँ। अरे भाई कोई है इस घर में? हेलो। ये क्या बेईमानी है, बिल्कुल वक्त पर तो आ गया हूँ, अब क्यों खफा हो? भाई इतनी सी देर भी कोई देर है? बस 7 बजे हैं। इतनी सी देर तो ट्रैफिक की वजह से हो जाती है। 10 जगह तो ट्रैफिक जैम रहता है। अब मैं क्या उड़ता हुआ चला आता? केक मैंने बनाया है। केक? कैसा केक भाई? हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई ये केक तुमने बनाया? नहीं फिर तो ये कुल्हाड़ी से कटेगा। जरा बेटी जरा कुल्हाड़ी लाना जरा। बेईमानी मत करें, इतना सॉफ्ट तो है। बहुत खराब है। आप इतना अच्छा तो बनाया मेरी बेटी ने। अच्छा लो देखें। कैसा है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये बताओ कुछ और भी है खाने पीने के लिए या बस यही है? कुछ कमाल है, इतनी दूर से यही बुला लिया हूँ। भाई चलो अब तुम दोनों मिलकर मेरी दावत करो।
جی نہیں, اب آپ ہم سب کی دعوت کریں اور کسی بہترین سے ہوٹل میں. بھائی سنائی نہیں دے رہا مجھے. سب سنائی دے رہا ہے, چلیں جلدی کریں. پسوا دیا نا آپ نے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. چلیں, کنجوسی کی نہیں ہو رہی. اچھا تم لوگ تیار ہو کر آؤ. تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی رئیس سے پالا پاؤ. واہ 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 واہ, بہت اچھی تصویر بنائی تم نے. اچھی ہے. بہت اچھی ہے. اچھا تو اسی لیے تم نے یہ دیوار خالی رہنے دی تھی. جی جناب. ویسے بائی دی وے, آپس کی بات ہے, یہ تصویر تم نے خود بنائی ہے یا؟ ابو بہت برے ہیں آپ, میں نے 2 مہینے لگا کے یہ تصویر پوری کی ہے. تو میری جان, اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو موجود ہوں, مجھے کہتی تو میں لٹک جاتا دیوار پر تمہارے لیے. بہت برے ہیں آپ, کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ارے تم تیار نہیں ہوئی؟ تیار؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے کپڑے, برے ہیں کیا؟ کمال ہے, لڑکیوں کو بننے سنورنے کا تو اتنا شوق ہوتا ہے, تمہیں کیوں نہیں ہے؟ ایسی فضول میں اتنی محنت کرو. شکل تو ویسی کی ویسی, اور اگر کچھ بہتر بھی ہو گئی تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ چپ ہو گئے. بول رہی تھی اچھا لگ رہا تھا. مذاق کر رہے ہیں آپ ایسے. نہیں سچ, تم اتنا کم بولتی ہو کہ جب بولتی ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے نہیں آتا کوئی بولنا بولنا, اور بولتی ہوئی تو سب غلط سلط کر دیتی, اسی لیے میں لوگوں کے سامنے بولتی نہیں. بولا کرو. ابو میں اتنی ڈرپوک کیوں؟ سنیا تو ایسی نہیں ہے. کیوں؟ کیا وہ خواب پھر دیکھا تم؟ نہیں, خواب کی بات نہیں ہے, مجھے تو جھانکتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. بیٹھو, میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیوں ڈرتی ہو. جس طرح انسان ایک دوسرے کی خوشیاں شیئر کرتے ہیں, اسی طرح خوف بھی شیئر کرتے ہیں. تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا خوف شیئر کیا ہے. میں اور تمہاری امی 2 الگ الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں. اتفاق سے یا قسمت سے کہیں مل گئے تھے. وقت کا کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زد میں آئے ہوئے لوگ خود بخود اس وقت کے فیصلے کے پابند ہو جاتے ہیں. بات بھی یہی ہوا. بڑی مخالفتیں ہوئی, بڑا ہنگامہ ہوا, لیکن کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکا. اس وقت میں اتنا بڑا اداکار نہیں تھا. تمہاری امی نے میری مدد کرنے کو چاپ کر لی. ہم دونوں سارا دن محنت کرتے تھے. وہ عجیب دور تھا. ہم دونوں خوش بھی تھے اور بہت خوفزدہ بھی تھے. کہیں ہم ہار نہ جائیں, ہر وقت ساتھ رہتا تھا. یہی خوف تم نے ہم سے لیا ہے. تم آئی تو کوئی تمہیں گھر پر رکھنے والا نہیں ہوتا. تمہاری امی نوکری پر جاتے ہوئے تمہیں سلا کر تالا لگا کر چلی جاتی تھی. سب ہم سے خفا تھے. کوئی رشتہ دار ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. صرف تمہاری آنی خالہ کبھی کبھار ضد کر کے چلی آتی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. نہیں ابو, میں تو خوش ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شریک رہی ہوں شروع سے. ہمارے غم بھی عجیب تھے اور ہماری خوشیاں بھی. تم شاید اب پچھتا رہی ہو. میں کبھی نہیں پچھتائی اپنے فیصلوں پر. حالات کا دباؤ بڑے بڑے فیصلوں کو بہا کر لے جاتا ہے. حالات کا دباؤ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, انسان اور جذبے اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. میں اس لیے ہوں کہ سوچ رہی ہوں کہ اگر تمہیں یہ پروفیشن سوٹ نہیں کرتا ہے تو چھوڑ دو اسے, کچھ اور کرو. کچھ دن اور رک جاؤ, ذرا صبر کر لو. پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ضرور ہوں گا. جو خواب میں نے دیکھے وہ ضرور پورے ہوں گے. تم نہیں جانتی تمہاری امی نے ہم لوگوں کی خاطر کیا کیا کچھ کیا ہے. تمہاری امی نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں شادی کے بعد. پھر تمہارے نانا پر دل کا دورہ پڑا. ہم لوگوں نے دیکھنے گئے, مگر انہوں نے اس وقت بھی ہمیں معاف نہیں کیا. یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میری طرح سوچتی رہتی ہو, دوسروں کی مرفت میں اپنا نقصان کر لیتی ہو. ایسا مت کرنا. میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ میں نہیں کر سکا وہ تم کر لو. ارے آپ تیار ہو کر آ گئی؟
اب لگ رہا ہے کہ میری سالگرہ ہے. واہ واہ واہ. چلے جی میں بھی تیار ہوں. کیسے میرے کپڑے؟ واہ, looking very smart. کیوں؟ چلے آئے. واو کتنا مزہ آیا نا آج. ہاں ابو کہیں بھی جائے نا تو لوگ بس جان کے کیسے دوڑتے ہیں. اتنے مزے کی تصویریں کھینچی ہیں آج. پتہ ہے رپورٹر کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کا انٹرویو لینے آئے گا. تم ڈانٹتے تھی. تمہیں پتہ ہے کہ امی کو یہ سب چیزیں بالکل پسند نہیں. ہائے مجھے تو بہت پسند. کاش میں بھی اتنی مشہور ہوتی. میں تو خوشی کی مائی زمین پہ پاؤں ہی نہ پڑتے. اب کون سے تمہارے پاؤں زمین پہ پڑتے. اب تو خیر دوسری وجہ ہے. اور آج سونے سے پہلے تم آیت الکرسی پڑھ لینا اور پڑھ کے مجھے بھی پھونک دینا, ورنہ رات کی طرح چیخیں مارو گی مجھے بھی ڈراؤ گی. اگر امی اس فوٹوگرافر کو منع نہ کرتی نا تو کتنی مزے کی تصویریں بنتی. اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ تم فائدے نقصان کی باتیں مت کیا کرو مجھ سے. ارے یہ کم فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ پہچاننے لگتے ہم کو, مڑ مڑ کے دیکھتے. اس سے کیا ہوتا؟ سو جاؤ. تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. اخبار والے اور فوٹوگرافر پاگلوں کی طرح آس پاس گھوم رہے ہوتے, ٹھاٹھ ہوتے. سنیا سو جاؤ. شب بخیر. اور یہ اب تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں بچوں کی طرح پاگل. لائٹ مت بند کیجیے گا. کیوں؟ اندھیرے میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. روز بھول جاتی ہوں. اچھا بیٹا سونا مت, میں 1 منٹ میں. اب کیا امی سرچ لائٹ لا کے رکھیں گی تمہارے سر پر؟ دودھ اوبلٹین لینے گئی ہوگی. اور اگر تمہاری وجہ سے دودھ اوولٹین پینا پڑے نا تو یاد رکھنا زہرا احمد گلا دبا دوں گی تمہارا. لو زیادہ اسے پہن لو بیٹا, اور پہنے رہنا. یہ تمہاری دادی کا تھا. اس میں قرآنی آیات ہے. جب تم چھوٹی سی تھی نا اور خواب میں ڈر جایا کرتی تھی تو میں اسے تمہارے سرہانے رکھ دیتی تھی. اب تو تم پہن سکتی ہو. بہت خوبصورت ہے اور بہت قیمتی بھی ہوگا. لیکن تم سے زیادہ ہے. This is so beautiful. میں نے آج تک اتنی خوبصورت چیز نہیں دیکھی. کاش وہ فضول سا خواب مجھے ہی آیا ہوتا. ثانیہ چلو سو جاؤ, اٹھو. اچھا بیٹا شب بخیر. شب ہے. ارے واہ, تم تو بیٹھے بیٹھے علاقوں کی مالک ہو گئی. امی کا خاندان شرطی امیر تھا. فائدہ کیا جب آپس میں پیار ہی نہیں تھا. ویسے آنی کے پاس بھی بڑی زبردست چیز ہے. ہاں میں تو بالکل بھول گئی. کیا کہا جا رہی ہوں؟ پھر تمہارے سوالات نے بڑا ناک میں دم کیا. میں نے ساری عمر سارے زمانے میں ایسے ماں باپ نہیں دیکھے. بڑے افسوس کی بات ہے. کتنے خود غرض ہیں آپ لوگ. 10 سال سے یہ رٹ لگا رکھی تھی میں مصروف ہوں, میں مصروف ہوں. اور اب 1 مہینے کی چھٹی ہوئی تو دونوں میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر گھومنے جا رہے ہیں بغیر بچیوں کے, اور وہ بھی کالے پانی کی سزا دے کر. یہ سنا پپو کون ہے؟ وہی آپ کی دور کے رشتے کی ڈراؤنی سی بہن. اس کی شکل خلا کو کہاں سے ملتی ہے؟ بہرحال آپ ہرگز بھی زارا سنیا کو وہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. 15 دن کے لیے میرے پاس بھیج دیں. بس امتحان شروع ہوں گے تو میں واپس کر بھیج دوں گی. ارے تو بھائی یہ ساری داستان امیر حمزہ اپنی اپی کو سناؤ نا. اس گھر کی حاکم اعلیٰ وہی ہے. تو میں ڈرتی ہوں اپی سے. میں ابھی فون کرتی ہوں. نہ خدا کے لیے ابھی فون مت کرنا, کل کرنا. ٹھیک ہے, میں صبح 8 بجے فون کروں گی. خبردار جو کوئی بہانہ بنائے, ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. اپی کون ہے؟ کیا بات ہے بھائی, آپ لوگ سب اس قدر چپ چپ کیوں ہیں؟ چپ تو نہیں ہے. چپ کا ہے. ہاں اتنا بول تو رہے ہیں. چپ کا. ہاں تو چپ تو ہوں گے ہی. ابھی تک ناشتہ جو نہیں ملا ہے. بیوی وہ پراٹھا کہاں سے بن کر آ رہا ہے؟ ارے صاحب جی, جس دن یہ سلامت نے کوئی کام کر لیا نا اس دن زلزلے آنے بند ہو جائیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو تو خواب میں بھی صرف کنگھی پٹی کا خیال رہتا ہے. پتہ نہیں کمینہ کس خمیر کا بنا ہوا ہے. شکایت کر لو, موقع ہے بھی تمہارا. میرا بھی کبھی موقع آئے گا. اللہ میرا بھی ہے. چل ہٹ. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے نا صاحب جی؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ارے واہ, بنے جا ہیرو, بنے جا, مگر تجھے ٹیلی ویژن والے لینے کے نہیں ہیں. میری بات ماننا تو کسی سرکس میں بھرتی ہو جا, کچھ تو سوارت ہوگا. رہنے تو بی بی, وہ تو ہمارا دل نہیں لگتا. تو اپنے 2.5 گز کی زبان ہلائے جا. ہاں شاید. کون ہے جی؟ میرا آپ کا نہیں ہے. زوبی بی بی کا کراچی. میں بات کروں گی. میں نہیں بات کرنا ہے. ارے ہیلو زوبی, کیسی ہو؟ ارے صبح صبح کیسے؟ ہاں بتاؤ, کیا طبیعت خراب ہے بھائی؟
ओ, दिल घबरा रहा है, क्यों? मैं पूछ रही हूँ क्यों? अच्छा, तुम्हारे मालिक मकान कहीं जा रहे हैं 1 महीने के लिए? ओ, फिर तो तुम अकेली रह जाओगी। हम लोग भी तो जा रहे हैं 1 महीने के लिए। हाँ, बताओ। नहीं, ज़ारा सनिया नहीं जा रहे। हाँ, अरे गुड, ये बहुत अच्छा है। हम ज़ारा सनिया को तुम्हारे पास भेज देते हैं। वापसी में ऐसे करना कि तुम उनके साथ हमारे पास आ जाना। हाँ, बस। ओके जी, ओके। अच्छा जान, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या बात है ये, सूबी ने इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया? भाई, सूबी के मालिक मकान कहीं बाहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए, वो बेचारी अकेली रह जाएगी, तो उसने कहा कि ज़ारा सनिया को मेरे पास भेज दो। अच्छे है ना? हम वहाँ क्यों जाए? मेरे तो अगले महीने प्रैक्टिकल है, मैं वहां जाके कैसे तैयारी करूंगी? अरे, वैसे भी बोर होंगे वहां जाकर। क्या हो गया तुम लोगों को? जुबे बेचारी इस कदर प्यार से तुम्हें बुला रही है और तुम लोगों के मिजाज ही नहीं मिलते। चलो ठीक है, मैं उसे मना करता हूँ। अरे नहीं, मैं जाएंगी क्यों नहीं, जाना पड़ेगा। कमाल है, बड़ों की बात नहीं मानती हो, अफसोस की बात है। ठीक है, फिर मैं वहीं जाके तैयारी कर लूंगी, चले जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे। खबरदार जो तुमने इन 15 दिनों में इन चीजों को हाथ लगाया हो। अच्छा, तो मैं क्या करूं? जो मैं करूंगी, देखना ऐसी जबरदस्त तफरीह कराऊंगी कि उम्र भर याद रखोगी तुम। और तुम जो ये 15 दिनों के लिए इतने सारे कपड़े लेके जा रही हो, ये क्या है? ये देखो, ये चमक चमक वाले कपड़े हैं। क्या इरादे क्या तुम्हारे? इंसान को हर वक्त सारे इंतजामात रखने चाहिए। क्या पता कब किसी से कहाँ मुलाकात हो जाए, क्या हालात हो और कौन से जोड़े की जरूरत पड़ जाए। इसे दूर अंदेशी कहते हैं सनिया, इसको बेवकूफी कहते हैं। इसे फर्ज करो जहाज में किसी से मुलाकात हो जाए, जैसे कहानियों में होता है। क्या ख्याल है, ये जोड़ा पहन लूं? करीब आके बैठेगा ना, सोचेगा ये जो खूबसूरत लड़की है ना, जो इतने खूबसूरत कपड़ों में, इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। शायद अब्बू के साथ किसी तस्वीर में देख लिया हो। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हें पता है कि अब्बू के साथ हमारी कोई तस्वीर नहीं खिंची हुई। अनजाने में खिंच गई हो, फिर वो मेरा नाम पूछेगा। सनिया अहमद, खबरदार जो तुमने किसी अजनबी को अपना नाम वाम बताया तो। अच्छा भाई, किसी को नहीं बताऊंगी, मगर उसको तो बताऊंगी ना। फिर शायद मेरी तबीयत खराब होने लगे और मुझे पानी की जरूरत हो जाए, और वो मेरे लिए पानी। ना तो तुम्हें पानी की जरूरत होगी, ना तुम्हारी तबीयत खराब होगी, ना तुम्हारे पास आके कोई बैठेगा। तुम मेरे पास बैठोगी, और ये वाले कपड़े हरगिज नहीं। तुम पूरी विलन हो गई हो, इससे ज्यादा ऊट पटांग बातें करने की जरूरत नहीं। कमाल की बात है, हम तो तफरीह करने जा रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है अखबार वालों को भी पता चल जाए कि राहील अहमद की बेटियां सफर कर रही हैं। खूब तस्वीरें खींचे और अखबारों में छपे। सनिया, मेरी बात सुनो, मैंने बता दिया, किसी रिपोर्टर से, किसी जर्नलिस्ट से कोई तुम बात नहीं करोगी, ना किसी को बताओगी कि तुम और हम कौन है, ठीक है ना? तुम्हें पता है कि अम्मी को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं। या अल्लाह, एक तो तुम्हारे और अम्मी के बीच में मैं बिल्कुल मारी गई। मैं भी यही सोच रही थी, कितने अरसे बाद हम इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ, बस शादी के बाद गए थे। याद है, हमारे पास सिर्फ 3,000 रुपए थे, और इतने से पैसों में हम कहाँ कहाँ गए थे। छोटे छोटे होटलों में ठहरे थे, सड़क के किनारे चारपाइयों वाले होटलों में खाना खाते थे। हाँ, मगर कितने अच्छे दिन थे। हम 30 लाख भी लेकर निकले ना, तो इतनी बेफिक्री की तफरीह नहीं हो सकती। और याद है वो जब पहली मर्तबा तुम बस में सवार हुई थी? और वो याद है जब कागान के करीब किसी गांव में हम लोग किसी की झोपड़ी में 2 दिन ठहरे थे, मैंने सुबह सुबह चाय बनाई थी, पराठा पकाया था। हाँ, वो पराठा बना मैं भूल सकता हूँ, बिल्कुल तख्ती की तरह सख्त था। किसी के सर पर दे मारो तो 2 टुकड़े हो जाएं। वाह 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 साहब, क्या पराठा था। और वो जो तूफान आया था, वो याद है? उन दिनों तो तुम ज़ारा से भी ज्यादा डरपोक थी। और ये चांदी के जेवर याद है? ये वही गांव से हमने एक सुनार से खरीदे थे। भाई द वे, ये सारे जेवर क्या आप यूरोप ले जा रही हैं? अरे नहीं, तौबा करें, ये तो मैं ज़ारा को देने जा रही हूँ। ज़रूर बता रही थी ना, इन दिनों कोई शादी है। अच्छा है, बच्चियां अटेंड कर लेंगी, जेवर पहन लेंगी। तो जेवर पहनना चाहिए, रखे रखे बेकार फजूल में पैसा जाया होता है। मेरा ख्याल है थोड़े बहुत आप भी साथ रख लें, गैर ममालिक में जरूरत पड़ सकती है। बहुत है मेरे पास, मैं तो ये भी ज़ारा को देना चाह रही हूँ। अब ये या तो आपकी अम्मी के हैं या मेरी अम्मी के हैं,
बल्कि मेरा तो ख्याल है पिछली 10 नस्लों से ये यूं ही चले आ रहे हैं। ऐसे जेवरात तो मिस्र की मलका के पास होते थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्वीन विक्टोरिया क्लोपेट्रा जो थी वो हमारी रिश्तेदार थी। क्या पता इतनी जबरदस्त रोमांटिक औरतें थी, तभी तो असर आया है मुझ पे। तुम शायद झांसी की रानी की रिश्तेदार होगी। सारा ये पकड़ो और सुनो, बहुत संभाल के रखना ये जेवर। अम्मी ये जेवरात तो मैं संभाल लूंगी, ये सनिया को कौन संभालेगा? तनिया बाकी बेटा कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैसी गड़बड़ अम्मी? हर तरह की गड़बड़। देखो बेटा, तुम लोग पहली बार अकेली घर से जा रही हो, मैं किसी किस्म की शिकायत ना सुनूं। शिकायत का सवाल ही नहीं पैदा होता अम्मी। किसी किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं होनी चाहिए। कभी की है मैंने? बहन को भी नहीं सताना। और अगर बहन मुझे सताए तो? इसका तो मेरा वादा है, ये कभी नहीं सताएगी। आप इसे नहीं जानती, मेरी जिंदगी अजाब कर देगी ये। अम्मी इसको समझा दूं कि ये रास्ते में किसी अजनबी से बातें नहीं करेगी। तुम्हारा बस चले ना, तुम मुझे किसी सूटकेस में बंद करके ताला लगा के सामान के साथ भिजवा दो, छुट्टी हो गई। अच्छा सुनो, तुम लोग जूबी को भी हरगिज मत सताना। खैर अम्मी, जूबी खाला को अब कौन सता सकता है? आपको तो सारे जमाने का ख्याल है सवाए मेरे। जानू, तुम तो मेरी जान हो, दिल की टुकड़ी हो। मैं कैसी लग रही हूँ? हर वक्त मुझे काला चश्मा लगा के रखना पड़ेगा। इसे जलने की बू आ रही है जोरदार। भाई बाज़ौक लोगों का दिल तो जलेगा। ओफो, ये कौन खातून है भाई? है सनिया, ये क्या है? जी आप कमरे में जाएं और 1 मिनट में लिपस्टिक कम कर कर आए फौरन। आज तो कम से कम मत डालिए। क्यों, आज में क्या खास बात है? सलामत जी साहब। सामान रखिए। जी करीम को बुलाना। अच्छा, जरा बहन का ख्याल रखना बेटा, छोटी है और बहुत थोड़ी सी समझ है इसकी, और इसका दिल भी बहुत छोटा सा है तुम्हारी तरह। मैं जानती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आई लव हर। खुश रहना। हाँ आपने बुलाया? हाँ, और करीम चाबी मुझे देना, तुम घर पर ही रहना और हमको छोड़ कर आ जाएंगे। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सनिया, चंदा, बहन को तंग नहीं करना जान। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा चलो आओ। लेने के लिए थोड़ा सा जुकाम हो गया था उन्हें, थोड़ा सा बुखार भी था। मैंने कहा मैं खुद ही लेकर के आ जाऊंगा 5 मिनट। लड़कियां आनी हमारे लिए कोई खाने पीने की मजे की चीज बना रही होंगी। अजीब लोग हैं, किसी ने पहचाना तक नहीं। खुश फहमी बहुत है तुम्हें। कमाल है, इतने अच्छे कपड़े पहने थे, सारे बेकार में गए। मैं समझी लोग ऑटोग्राफ लेंगे। ईमान से सनिया, तुम बिल्कुल पागल हो। आनी, हम आ गए। आनी, 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 आप आई क्यों नहीं हमें लेने? बहुत बुरी हैं आप। मैं तो खैर इतना नहीं डरी, लेकिन ज़ारा को तो दम निकल गया था, कांप रही थी डर के मारे। मैं कोई नहीं डरी हुई थी, बस इसने परेशान किया मुझे बहुत रास्ता। अगर बाबा ने कसम खा के यकीन नहीं दिलाया होता ना, कभी नहीं मानती। समझती थी किडनैप करने आ गया है। आनी, क्या हुआ है? आनी, क्या हुआ है? आनी, आनी क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं हुआ। ये 6:30 बजे की शाम की फ्लाइट की टिकट कंफर्म है। किसकी टिकट है? हम तीनों की। हमारे? हम कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। लाहौर क्यों जा रहे हैं?
वहाँ एक हादसा हो गया। हादसा? तुम लोगों को जो मैं बात बताने जा रही हूँ तुम्हें बहुत हौसले से सुननी है। एयरपोर्ट से वापसी पर उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट? नहीं नहीं